subscribe na perlak mah diharap kalian telah Jowai Jowai ni klik channel ini tai poi tai I love you tai gitu I love you nong suang hani ni tao arti tao ni tao itu Jowai I love you Jowai tao berarti tai tenai waktu ni terang ini saja bedeng kelam ni lah apa ada cat bedeng kelam ni best berko pecahan ni sor Jowai senang Jowai mah I love you Jowai West Jaiñtia Hills District chicken item telai chat Dawki road lai kita naik tahu penyonak untuk video दोस्तों कभी हम लोग जा रहा है वो जगह जो हम फर्स्ट वीडियो जो दिखा रहा था अभी वहाँ पे जा रहा है वो जगह देखने के लिए क्योंकि जोर लगा हुआ है लगा सुरंग जोर लगा हुआ वो स्लैब एमचेनी Tidak jampai dua tahun lalu seperti itu dapat ini kita mulai Amlarem road kami tahu baru seperti itu divisi PYNSAI juga pun berubah pada slap challenge sebelah sana like
yung pang taom. Nakakarili tayo. Ayos tayo.